नौकरी के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है। منوم ارشد زمان د تاسیس په نوم د داخله سره تعلق لري دولت امیر د کمپیوټر اپریټر ډیپلومې د پوره روغلي وایټ نو وخت چې هغه په خیر سره غونډه وشوله میر د پاکو ډېر شکرګزاري بل چې میر پېښور یا باندې تتللی میر نه په ډېر فیسینه وخستل ولته د هاستل د خاصه ولادت هدف نوي ودلته ماشله ارته شای فریدي زو نور میشي وزیرستان ولکه مرنه دی اته غدا اپیل کو چې هغه روسي ډیپلومو وکړو او د خپل مخکې سفر جاری وسی سمین الله میرا لیکل سره تعلق کایا دولت مکینینګ کا د پاک آرمی تعاون سره ارزای کړل سبټیکټ ورکړل او سامان یې ورکو او هغه سره وظیفه ورکوله او چې کی ماستر څخه پندل آته ماړې ورکوله کانا پینا ورکوله ته نامې ډېر شکرګزاري نو ان شاء الله د کون کولا و ان شاء الله سبټیکټ ډېر سم زده کړل ان شاء الله د کون خلاصاوه فی الحال خو مخته بیا नाम सोहेल अहमद है। मेरे वालिद का नाम रहमत गुल। मैं खद्दी का रहने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर तो वेल्डिंग का डिप्लोमा कंप्लीट किया। यहाँ आने से पहले मैं मज़दूरी करता था। जब मैंने यहाँ पर दाखिला लिया तो मैंने मज़दूरी छोड़ दी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब सब कुछ वेल्डिंग के बारे में जानता हूँ। वेल्डिंग जोड़ों के बारे में टांका भी लगा सकता हूँ। मैं अपने असातिज़े कराम और पाक फौज का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुश्किल हालात है पता कि मिश्तर दमर कुर्बानी वगला च स्कॉलरशिप सरा ये मिश्ता 10 ار مهیا کا چې دا مشکل دی بهر حاصل اولی په لار برسي ټیکټر مشکل دی د هاستل مخامج نه ویني د کانا پینا مخامج نه ویني دلته مشته هر شی فری وی کانا فری و رهایش فری و سکالرشپ مشته هر کو و کیما مج علاج و فری و دلته هر شی مشته ملاوي دل ډیر زبردست انسټیټیوټ د رشای د رادو د وزیرستان چې کوم بچون دي د تمیر د دوا درکوي چې د لاروشي خپل مستقبل روشن पोसना ठीक है। थैंक यू सर।